सांग शुभचिंतक साहा भरोसा यू आर माय फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड। राजू तू तुलसी की भल पाउछु हठात ये प्रश्न कहीं आउ कौन फिल्म हॉल जे स्लाइड की ट्रेलर देखे तते एक कथा पचार शुण मु जहाँ पचारुची सीधा सीधा कह तू तुलसी भल पाउछु ना नहीं? हाँ हाँ मु ताको भल पाए। तू तो ताको भल पाऊ हेले तुलसी जानी भल पाउनी तो पाइब आ जदि भल पाउ न थाए ताले पाइबा को बाध्य। तू ताको बाध्य करिबो ଆଉ ତାପରେ ବାହାଘର ହବ ହେଇପାରିବ? ଶୁଣ ରାଜୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ବାହାଘର ହେଇପାରିବନି। तू कहीं से विषय चिंता करुछु? अरे तो मन जो प्रश्न उठुची मो मन में ठीक से प्रश्न उठुची हेले मु तुलसी को भूली पारिबिनी। से मते बाहा को बाध्य हब ता मन में कौन अच्छी मु जानी से मो विषय कौन भावुव के जानी। तू केमिति भाई पड़छु ए बाहाघर हेई परियो बोली? व्हाट डू मीन? बाहाघर माने रीति नीति परंपरा अनुसार समस्त जणे ना तमे जे गां छाड़ी लुचि पळेबो। कौन कहूछु तू भूली जाऊछु मो माँ और तांको बापा गाँव नामजादा लोक आमे गाँ छाड़ी पळेले ताकर मान सम्मान रहइबो आमे गाँ छाड़ी पळेबो केमती? मु तो से कहूची बी प्रैक्टिकल ए बाहाघर असंभव। तो माँ तो भिणई तुलसी परिवार से ए बाहाघर राजी हेबे तोते आशीर्वाद देवे। सुन राजू तो भीतर और तुलसी भीतर आकाश पाताल तफात। तो माँ चाहती तुलसी नारायण वंश ध्वंस करी से मंदिर को हाथ नापे आ से आशा करछंती ए काम तू करिबो। सुन राजू तो दी परिवार संपर्क भीतर तू तुलसी बलि पका ना तू ता मुंडर जो सिंदूर पिंधेबू से ता पई रक्त सिंदूर हबो। तू मो कथा मान तू रंजित बाही सुख संसार कर। राजू तू मो कथा के भाबी देख। हाँ मधु भगवान मते तो भले गोटे सांग देइछन्ती यू आर गॉड्स गिफ्ट टू मी किंतु मु तुलसी को भूली पारिबिनी। मु जाने अनेक समस्या आसीबो किंतु समस्या ही समस्या को समाधान करिवार बाट देखिबो। मु ए निष्पत्ति ना पछरे मोर किछि स्वार्थ नाही तो बुझिया चेष्टा कर बरं ए निष्पत्ति समस्त पई मंगलमय हबो। मु तुलसी को निजर करिबी निश्चय करिबी आ ए निष्पत्ति जदि मते के ओहरी जीवा कहे किंबा बाध्य करे ताले मु ताठारु दूरी जीवी।
ठाकुर फोटो ए बाबू शुण शुण आस मत डाकुले कि माउसी हाँ तमे फोटो बंधे जानच हाँ माउसी हाँ अच्छा मु गोटे फोटो देवी हाँ ताकू भल करी बांधी दब माउसी। किंतु बेसी पैसा मागिबनी ना जमा नहीं माउसी आउ ये बुढ़ीटा को ठकईबनी ना हाँ बुझिल ए शुण मो आलमारा खोलिकी बही तले मो फोटो अच्छी नहीं आस बापा ए गाँ को नुआ आसचु कि हाँ माउसी बाबू रे मो फोटोटा भल करिकी बांधी देबु हाँ बुझिलु आउ मो मला परे जेमिति से 100 वर्ष पर्यंत थिबो ए बुढ़ा एटिके बसछु ओ एटी की काम फोटो बंधे करने डाकी तो से अच्छा बुढ़ी माँ आम घर एमती को फोटो अच्छी तोर बंधे देवा केते इच्छा हला मु तो कथारे मुंड पुराउची तू काहे मो कथारे मुंड पुराउची जा तो काम को जा बुढ़ी माँ से देखा कहूची कहूची परा देखा देखा आई सेमती कौन नहीं मो गृहस्थ भी मत दिन हेले एमती मोठू छड़े नांती तू कोठू आसलु बा अरे माँ कौन है दुर्गा ये किए बापा ये होचंदी फोटो बंधेवा वाला बुढ़ी माँ कहार गोटे फोटो रखिची देखा बोली कहले कोन देखौनी देखी देखी की फोटो तमे बाप पुओ दिए मो पछाड़े काहे लागि तो कहलो तमर किछि काम नाही ना कोन मो ओहो फोटो देखा भाबुची देखे तो कथा कहला अरे देव मो आगे जाउची तू आ फोटो की फोटो रखी देखी अरे वाह हिरोइन भलिया देखछु बुढ़ी माँ एइडा कोठी उठेथिलु म की उठेछि मी गोटे बाहाघर को जाइथिली सेठी फोटो उठेइ ने आइ भलाइनी हिरोइन भलिया दुसुनी हिरोइन भलिया दिसुछि नाइ र आगो क एइडा के उठेछि मु कहबी नहीं जा ए मु देखु तो रंग ढंग टिके बदली गलानी रह रह तो घटना टिके जଣା पड़नी तो सेइथ पे एमिति होउछु हाय रे मु 16 वर्षर टोकीटिए आ जबान टोका मो घरे आसी फोटो उठेइला हैं सेई दिनटू मो तो रंग ढंग सबू बदली गला ए बुढ़ा बुझिलो ए दुर्गा कौन हला ता संगे काहे लागिछु भाई देख बुढ़ी माँ गोटे फोटो उठेकि आसी मु पचारे बुढ़ी माँ तू एटा कोठी उठेइछु सेति बेलो किछि कहूनी खूब बढ़िया है बुढ़ी माँ किए उठेला अरे मुझे जमुना कूल बसी थी कान्हा आसे कि बईसी बजेला मु तो विभोर हो गली जाइलु तापरे से फोटो उठे देला बुढ़ी माँ कौन सहज कहब तू तो काम कर ता संगे जमार लागिनी मु आसुची बुढ़ी माँ शुण कही दौची तू राजेंद्र पाखक जाऊचु ता संगे देखा करुचु कथबार्ता भी करुचु नहले गाँव रे ता छड़ा आ कहा पाखरे कैमरा नहीं तू जेमती फोटो उठेकि आसिलु तुलसी जदि केबे फोटो उठाए कि ता फोटो तू हाथ रे केबे देखे सेई दिन तोरे नाती टोका चिन्हबु बुझिलु जा रे का को धमकाई होउचु चंडाल हमरे एमती सब लागे बुझिलु से नाती टोका मो पछे पछे लागिछि हौ कहलु भल्लो करिकि बांधी बुटी हैं हां अच्छा पापा केते पैसा नबो कहलु ए 50 टका खंडे लागियो माउसी 50 टका रही खातिर देखियो 50 टका अच्छा ए 30 टका अछि नहीं था जिते बेले दबु सेई दिन नबु टका ओ हला मा है बाबा जा भल रे बांधी दबु मा सी ए चुटी गुडा केते ओदा हेची कहलु एथर केमिति मु तेल देबी छी 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 ए ओदा चुटी रे तेल लागिले मुंड बिंधिबो तते ठंडा भी धरिबो पिल्ला हेची चुटी रे गुटी सुखौ नै कि ता सुखेउ भी मने पडुनी
ଆଣିଥିଲେ ନା ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା କିନ୍ତୁ ତତେ ବୟସ ମାନୁଛି। ହେଲେ କଣ କରୁଛୁ? ମୁଁ ତତେ ଏତେ କଥା କହୁଛି ତୁ କିଛି କଣ ଉତ୍ତର ଦଉନୁ? କଣ ଆଲୋ ଆଲୋ ମଞ୍ଜୁଆତି କୋଉଠି ଆଣି ଲଗେଇଲୁ? ମୁଁ ତ ତତେ ବାଟିକି ଦେଇନି। ତୁ କଣ ନିଜେ ବାଟିଛୁ? ତୁ ତ ବାଟିଲେ କହିବୁ କଣ ମୋ ହାତ ବିନ୍ଧୁଛି। ଲଗେଇଲୁ କୋଉଠି ଯେ? କଣ ହେଇଛି? ଏତେ କଥା ତତେ ମୁଁ କହୁଛି କିଛି ଉତ୍ତର ଦଉନୁ। କଣ କାଲୁଣି ହେଇଗଲୁଣି? କଥା ଶୁଭୁନି। ଆଲୋ କାହା କାନକୁ ବିଲେଇ ରାମ୍ପିଲା? କିଏ କାଲୁଣି ହେଲା ବା? ଚହଟରାଇଙ୍କର ବୋହୂ ନା ଚହଟରାଇଙ୍କର ଝିଅ? ବୁଢୀମା ଏଇ ତୁଳସୀ ମୁଁ ତାକୁ ଯେତେ କଥା କହୁଛି ମୋର କୌଣସି କଥାରେ ବି ଉତ୍ତର ଦଉନି। ଖାଲି ବସି ବସି ସେ ହାତ ପାପୁଲିକି ଦେଖୁଛି। ଦେଖେଇଲୁ ଦେଖେଇଲୁ କଣ? ଆରେ ଆଲୋ ସେ କହିବ କଣ? ତା ମୁହଁରେ ତ ସରମ ତୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ତୁ କଣ କହୁଛୁ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଫୁଲ ଫୁଟି ମହକିଲା ଲୋ ଘର ପାଗଳ ଆଜି ଆକାଶେ କି ରଙ୍ଗ ଲାଗିଲା। ତାପରେ କଣ ହେଲା? ବୁଢୀମା ଆରେ ନାତି ଟୋକାଟା ଜିତିଗଲା। ନାତି ଟୋକା? ତୁ କିଛି ନ ଭାଉଜ। ବୁଢୀମା ତୁ ଏଠୁ ଯିବୁ ନା ନାଇଁ? ଆରେ ଯିବି କଣ? ତୁ ସବୁ ଶୁଣିବୁ ମୁଁ ତତେ କହିବି ନା ଆଉ। ଆମେ 2 ଜଣ ଯାଇଥିଲୁ। ବୁଝିଲୁ ନା ଆଉ କିଛି ପଚାରିବୁ? ପଚାରିଲେ ମୁଁ ତତେ ବୁଝେଇଦେବି। ବୁଝିଲୁ? ଯାଇଲୋ ମାଟିକି ପାଟିରେ ଦୁକୁତା ପକେଇକି ଆସେ। ମୁଁ ଜାଣି ତୁଳସୀ ବୁଢୀମା ତତେ ଏସବୁ ଚିଡେଇବା ପାଇଁ ଥଟ୍ଟା କରି କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, ତୁ ହଉଛୁ ଆମ ଘରର ଗଙ୍ଗା। ତୁ ନିଜକୁ କଳୁଷିତ କରି ସେ ଦେହରେ କେବେ ହେଲେ ବନ୍ୟା ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁନି। ତୋ ଭାଇମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ତୁ ସବୁବେଳେ ଦେବୀ ହେଇକି ରହିଛୁ। ଆଉ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ତୁ ଯେମିତି ଦେବୀ ହେଇକି ରହ। ଲୋକ କହନ୍ତି ଝିଅ ପିଲା ରାକ୍ଷସ ପାଲଟି ଗଲେ କୂଳଟା ନାଶ ହେଇଯାଏ। ଝିଅ ପିଲାର ମନ ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ମାଟି ଭଳି, ପାଣି ପଡ଼ିଗଲେ ସେ ତରଳିଯାଏ ଆଉ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ତୁ କିନ୍ତୁ ତୋ ମନକୁ କଞ୍ଚା ମାଟି ନ କରିକିରି ପୋଡ଼ା ମାଟି କରିଦେବୁ। କାରଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତତେ ଯଦି କେବେ ହେଲେ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ହୁଏ କିମ୍ବା ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଭାସିବାକୁ ହୁଏ ତାହେଲେ ତୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବୁନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ ତୁଳସୀ, ଯୋଉ ଆଶାର ଦୀପ ଘର ଛାଡ଼ିଦିଏ ତାକୁ ତେଲ ତ ଦୂରର କଥା କେବେ ହେଲେ ସଳିତ ଦବୁନି।
ମନ୍ଦିର ତ ଜଗୁଛ ମତେ ଜଗୁଛ କି ନାହିଁ? ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଜଗିବି ମା, ସବୁଦିନ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ମା ଗୋଟେ ଘଟଣା ଦେଖିଲି। ମା ଦିନେ ଦେଖିଲି ସେ ପାତାଳ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ଯୋଉ ତ୍ରିଲୋଚନ ମହାଦେବ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାହନ ନନ୍ଦୀ ସେ ଗାଁ ଭିତରେ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲାଣି। ମା ଏଠି ଆଉ 3ଟା ଜୀବନ ଯିବ। 3ଟା? କଣ କହିଲେ ମା? 3ଟା ଜୀବନ ଯିବ? ଗାଁର ଲୋକ ନୁହଁ? ଠିକ କହିଛ ଭାଇ, ମୋ ଘର ଏ ଗାଁରେ ନୁହଁ କି ଆଖପାଖ ଗାଁରୁ ନୁହଁ। ମୋ ଘର ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଦୂରରେ। ମୁଁ ଜଣେ ଚୁଡ଼ିବାଲା। ମୋ ବାପା ଗୋସା ଅମଳରୁ ଏଇଟା ଗାଁ କୂଳ ବ୍ୟବସାୟ। ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଚୁଡ଼ି ବିକି 2 ପଇସା କମଉଛୁ ଆଉ କଣ। ଆଚ୍ଛା ବାବୁ, ତମେ ତ ଆଗରୁ କେବେ ଗାଁକୁ ଆସିନ? ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରଥମ କରି ଆସିଛି। ଗାଁ ଲୋକ କହିଲେ ଏ ମନ୍ଦିରର ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଗଲେ ବେପାର ଭଲ ହବ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଥିଲି। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ଏଠି କୋଉ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି? ଠାକୁର ତ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହଉଛି ଦଧିବାମନଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଓହୋ, ଦଧିବାମନଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବୋଲି। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ଏକୁ କୋଉ ରାଜା ତିଆରି କରିଥିଲେ? କେତେ ବର୍ଷ ହେବ ଏଇ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଲାଣି? ଏ ମନ୍ଦିର 900 କି 1000 ବର୍ଷ ହବ। 900 କି 1000 ବର୍ଷ? ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ଏ ମନ୍ଦିର ତ ଏବେ ସରକାରଙ୍କ ହାତକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିବ। କିଏ ତମେ ତ ଅଦା ବେପାରୀ, ଜାହାଜ କଣ ମୂଲ କରୁଛ? ନାଇଁ ମୋ ଭାଇ, ଏ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଯେତେବେଳେ ଚୁଡ଼ି ବିକୁଛୁ, ଏଠି ସେଠି ଯାହା ଜିନିଷ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ନ ଜାଣିଲୁ ବେପାରଟା କେମିତି ହବ କହିଲେ? ହଉ, ମୁଁ ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆସିଛି। ଚୁଡ଼ି ନବା, ଚୁଡ଼ି ନବା, ଚୁଡ଼ି ନବା। चूड़ी नवा, चूड़ी नवा, चूड़ी नवा, चूड़ी। ଦଧିବାମନଙ୍କ ଦୀପ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଜଳି ଆସୁଛି। ତୋ ଭଳି ଲକ୍ଷେ ଝିଣ୍ଟିକା ସେ ଦୀପ ଲିଭେଇ ପାରିବେନି। ତୁ ଜଳିଯିବୁ, ଜଳି ପାଉଁଶ ହେଇଯିବୁ। ପାଉଁଶ, ପାଉଁଶ। ଚୁଡ଼ି ନବା, ଚୁଡ଼ି, ଚୁଡ଼ି चूड़ी नवा, चूड़ी, चूड़ी चूड़ी किଣିବ चूड़ी ଭଲ ଚୁଡ଼ି ଆଣିଛ ତ? ମୁଁ କିଣିବି। पैसा अच्छे घर पाखु गले किଣିବ। अच्छा कहलो पिला माने एटा की जगह? ଏଇଟା ଜାଣିନୁ? ଏଇଠି ପରା ଆଈ
ତ କାହିଁ ଦେଖା ଯାଉନାହାନ୍ତି? ସେ ବା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା କହିଲ ଭିତରେ ଆଉ ସବୁ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ସେଠି କେହି ନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଆଇମା ରୁହନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଭିତରକୁ ଯାଇ ହବ ତ? ଭିତରକୁ ଯିବ? ଗଲେ ଆଉ ଜୀବନ ନେଇ ଫେରିବ ତ? ଚାଲ ଚାଲ ଆମେ ଖେଳିବା ଚାଲ। ଆଚ୍ଛା ତମେ କିଏ? ତମେ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କାହିଁ କହୁଛ? ନା ତମେ ବୁଝିପାରିବ ନା, ତମେ ଯାଅ 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 ଖେଳିବ ଯା। ଚାଲ ଆମେ ଖେଳିବା ଚାଲ ଚାଲ ଖେଳିବା ଚାଲ। ଭିତରକୁ ଗଲେ ଜୀବନ ନେଇ ଫେରି ହବନି? ଚୁଡ଼ି ନବା ଚୁଡ଼ି। ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ତୁଳସୀର ଦୀପ ଜଳୁଛି, ତୁ ତାକୁ ଲିଭେଇ ଦବୁ। ପିନ୍ଧେଇ ଦେବେ। ମନ କହୁଛି ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମତେ ବୁଝିବେ। ତୁ ଏ କଥା ଭାବି ପାରୁଛୁ ନା? ଯୋଉ ଲୋକ ତୋ ପାଇଁ ଚୁଡ଼ି ଆଣିଦେଲା ହେଲେ ପିନ୍ଧେଇବାକୁ ସାହସ କଲାନି, ଯିଏ ତୋତେ ମଝି ନଈରେ ବସେଇ ଦେଇ ଚାଲିଗଲା, ସିଏ କଣ ବୁଢା ଦିନରେ ଆସି ତୋ ହାତେ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧେଇ ଦେବ? ଯିଏ ତ ଛାଇକୁ ବି ଦେଖିଲେ ଘୃଣା କରୁଛି, ଯିଏ ତୋତେ ସମାଜ ଆଗରେ ଚରିତ୍ରହୀନ ବୋଲି କହି ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଛି, ସିଏ ତୋତେ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବ? ତୁ ଏକଥା କେମିତି ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛୁ ମା? ତୁ ଏ ଆଶା ଆଜି ବି ରଖିଛୁ? ପଲ୍ଲବୀ, ମୋ ଉପରେ ମଣିଷ ମାନେ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଳ ଖୋଜନ୍ତି, ଧରିନେ ସେଇ ଆଶା ମତେ ଆଜି ଯାଇ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛି। ସେଇ ମୋ ଜୀବନର ସାହାରା। ତା ନହେଲେ ମୁଁ ଆଜି ଯାଇ ବଞ୍ଚି ନଥାନ୍ତି। କେବେଠୁ ବିଷ ପିଇ ମରି ସାରନ୍ତିନି, ଆଉ ତମାନେ ଭିକ ଥାଳି ଧରି ବୁଲିଥାନ୍ତି। କହ ପଲ୍ଲବୀ, ସେଇ ଆଶା କଣ ମତେ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିନି, ମତେ ଜୀବନ ଦେଇନି? ତମମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ